Suratu An-Nur, a Sura da Luz. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinatin la'allakum tadhakkarun. Esta é uma sura. Fizemos-la descer e preceituamo-la, e nela fizemos descer evidentes versículos para meditardes. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. À adúltera e ao adúltero, açoitai a cada um deles com 100 açoites, e que não vos tome compaixão alguma por eles no cumprimento do juízo de Alá, se credes em Alá e no derradeiro dia, e que um grupo de crentes testemunhe o castigo de ambos. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. O adúltero não esposará senão uma adúltera ou uma idólatra, e a adúltera não esposará senão um adúltero ou um idólatra. E isso é proibido aos crentes. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. E aos que acusam de adultério as castas mulheres, em seguida não fazem vir 4 testemunhas, açoitai-os com 80 açoites, e jamais lhe aceiteis testemunho algum, e esses são os perversos. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Exceto os que, depois disso, se voltam arrependidos e se emendam. Então, por certo, Alá é perdoador, misericordiador. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. E aos que acusam de adultério suas mulheres, e não há para eles testemunha senão eles mesmos, então o testemunho de um deles, jurando por Alá 4 vezes, que é dos verídicos. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. E na 5ª vez que a maldição de Alá seja sobre ele, se é dos mentirosos, afastá-lo-á do castigo. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. E afastá-la-á do castigo, o testemunhar ela 4 vezes, jurando por Alá, por certo, ele é dos mentirosos. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. E na 5ª vez que a ira de Alá seja sobre ela, se ele é dos verídicos. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. E não fora o favor de Alá para convosco e sua misericórdia, e que Alá é remissório, sábio,
haveria pressado castigo para vós nesta vida. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Por certo, os que chegaram com a calúnia são um grupo coeso de vós. Não suponhais que ela vos seja um mal, mas vos é um bem. Para cada um deles haverá o que cometeu de pecado, e aquele que dentre eles se empenhou em ampliá-la terá formidável castigo. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Que tão logo a ouvistes, os crentes e as crentes houvessem pensado bem deles como de si mesmos e houvessem dito, esta é uma evidente infâmia. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Que houvessem chegado com 4 testemunhas disso, então se não chegaram com as testemunhas, esses são perante Alá os mentirosos. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. E não fora o favor de Alá para convosco e sua misericórdia na vida terrena e na derradeira vida, haver-vos-ia tocado com formidável castigo por aquilo que vos empenhastes em propalar. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Quando difundistes com as línguas e dissestes com as bocas aquilo que não tinhais ciência e supunhais simples, enquanto perante Alá era formidável. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. E que tão logo a ouvistes, houvesseis dito, não nos é admissível falarmos disso. Glorificado sejas, isto é formidável infâmia. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Alá exorta-vos a jamais reincidirdes em algo igual a isso, se sois crentes. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. E Alá torna evidentes para vós os versículos, e Alá é onisciente, sábio. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Por certo, os que amam que a obscenidade se dissemine entre os que creem terão doloroso castigo na vida terrena e na derradeira vida, e Alá sabe, e vós não sabeis. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. E não for o favor de Alá para convosco e sua misericórdia, e que Alá é compassivo, misericordiador, haveria pressado castigo para vós. أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع Ó vós que credes, não sigais os passos de Satã, e quem segue os passos de Satã, por certo, ele ordena a obscenidade e o reprovável. E não fora o favor de Alá para convosco e sua misericórdia, ele jamais dignificaria a nenhum de vós, mas Alá dignifica a quem quer, e Alá é oniovinte, onisciente. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم E que os dotados dentre vós, do favor e da prosperidade, não prestem juramento de nada conceder aos parentes e aos necessitados e aos emigrantes no caminho de Alá, e que eles os indultem e os tolerem. Não amaríeis que Alá vos perdoasse? E Alá é perdoador, misericordiador. المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Por certo, os que acusam de adultério as mulheres castas, inocentes, crentes, são amaldiçoados na vida terrena e na derradeira vida, e para eles haverá formidável castigo. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Dia em que suas línguas e suas mãos e seus pés testemunharem contra eles pelo que faziam. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق. Nesse dia, Alá compensá-los-á com sua verdadeira retribuição e saberão que Alá é a evidente verdade. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. As malignas mulheres para os malignos homens, e os malignos homens para as malignas mulheres, e as benignas mulheres para os benignos homens, e os benignos homens para as benignas mulheres. Esses estão inocentes do que dizem aqueles. Haverá para eles perdão e generoso sustento. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Ó vós que credes, não entreis em casas outras que as vossas, até que peçais permissão e cumprimenteis seus habitantes. Isso vos é melhor e Alá assim determinou para meditardes. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. E se ninguém encontrais nelas, não entreis nelas até que vô-lo seja permitido. E se vos é dito, retornai, retornai,
e isso vos é mais digno, e Alá do que fazeis é onisciente. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Não há culpa sobre vós em entrardes em casas não residenciais em que há proveito para vós, e Alá sabe o que mostrais e o que ocultais. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Dize aos crentes, Muhammad, que baixem suas vistas e custodiem seu sexo. Isso lhes é mais digno, por certo Alá é conhecedor do que fazem. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. E dize às crentes que baixem suas vistas e custodiem seu sexo e não mostrem seus ornamentos, exceto o que deles aparece, e que estenda os seus sendais sobre seus decotes. E não mostrem seus ornamentos senão a seus maridos, ou a seus pais, ou aos pais de seus maridos, ou a seus filhos, ou aos filhos de seus maridos, ou a seus irmãos, ou aos filhos de seus irmãos, ou aos filhos de suas irmãs, ou às suas mulheres, ou aos escravos que elas possuem, ou aos domésticos dentre os homens privados de desejo carnal, ou às crianças que não descobriram ainda as partes pudendas das mulheres, e que elas não batam com os pés no chão, para que se conheça o que escondem de seus ornamentos, e voltai-vos todos arrependidos para lá, ó crentes, na esperança de serdes bem-aventurados. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. E casai os solteiros dentre vós e os íntegros dentre vossos servos e vossas servas. Se são pobres, Alá enriquecê-los há de seu favor, e Alá é munificente, onisciente. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم
آتاكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. E o que os que não encontram meios para o casamento se abstenham de adultério até que Alá os enriqueça de seu favor. E há aqueles de vossos escravos que buscam a alforria mediante pagamento de uma soma. Então, ajudai-os se reconheceis neles algum bem, e concedei-lhes das riquezas de Alá que Ele vos concedeu, e não deveis compelir vossas escravas à prostituição, se elas desejam a castidade, para buscardes os efêmeros bens da vida terrena. E quem as compele, por certo Alá, após sua compulsão, é perdoador, misericordiador. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. E com efeito fizemos descer para vós evidentes versículos e um exemplo dos que passaram antes de vós e uma exortação para os piedosos. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Alá é a luz dos céus e da terra. O exemplo de sua luz é como o de um nicho em que há uma lâmpada. A lâmpada está em um cristal. O cristal é como se fora astro brilhante. É aceso pelo óleo de uma bendita árvore olívia, nem de leste nem de oeste. Seu óleo quase se ilumina, ainda que o não toque fogo algum. É luz sobre luz. Alá guia sua luz a quem quer, e Alá propõe para os homens os exemplos. E Alá de todas as coisas é onisciente. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Em casas que Alá permitiu fossem erguidas e em que fosse celebrado seu nome, nelas glorificam-no ao amanhecer e ao entardecer. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Homens a quem não entretém nem comércio, nem venda da lembrança de Alá e do cumprimento da oração e da concessão de Az-Zaká, eles temem um dia em que os corações e as vistas serão transtornados. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Para que Alá os recompense com algo melhor que aquilo que fizeram e lhes acrescente algo de seu favor. E Alá dá sustento sem conta a quem quer. والذين كفروا
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. E os que renegam a fé, suas obras são como miragem em uma planície, a qual o sedento supõe água até que quando chega a ela, nada encontra. E encontra Alá junto dela, então ele compensá-lo-á com ajuste de contas, e Alá é destro no ajuste de contas. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Ou são como trevas em um mar profundo, encobrem-no ondas por cima das quais há outras ondas, por cima destas há nuvens, trevas umas por cima das outras. Quando alguém faz sair sua mão, quase não a vê, e aquele a quem Alá não faz luz, jamais terá luz. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Não viste que a Alá glorifica quem está nos céus e na terra e os pássaros enquanto pairam no ar? Cada um com efeito sabe sua oração e sua glorificação, e Alá do que fazem é onisciente. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. E de Alá é a soberania dos céus e da terra, e Alá será o destino. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Não viste que Alá impulsa as nuvens, em seguida junta-as, depois falas um aglomerado? Então tu vês a chuva sair de dentro delas, e do céu de montanhas nele formadas de nuvens. Ele faz descer granizo, e com este alcança a quem quer e o desvia de quem quer. O fulgor de seu relâmpago quase se vai com as vistas. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Alá faz alternar o dia e a noite. Por certo, há nisso lição para os dotados de visão. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. E Alá criou todo ser animal de água. Então, dentre eles há quem ande sobre o ventre, e dentre eles
há quem ande sobre 2 pés, e dentre eles há quem ande sobre 4. Alá cria o que quer. Por certo, Alá sobre todas as coisas é onipotente. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Com efeito, fizemos descer evidentes versículos, e Alá guia quem quer a uma senda reta. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. E eles dizem, cremos em Alá e no mensageiro, e obedecemos. Em seguida, depois disso, um grupo deles volta as costas, e esses não são os crentes. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ. E quando convocados a Alá e a seu mensageiro, para que este julgue entre eles, eis um grupo deles que lhe dá de ombros. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. E se tivessem o direito, chegariam a ele resignados. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Há enfermidade em seus corações ou eles duvidam? Ou temem que Alá e seu mensageiro sejam iníquos com eles? Não, mas estes são os injustos. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. O dito dos crentes quando convocados a Alá e a seu mensageiro para que este julgue entre eles é apenas dizerem: ouvimos e obedecemos, e esses são os bem-aventurados. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. E quem obedece a Alá e a seu mensageiro e receia Alá e a ele teme, esses são os triunfadores. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. E eles juram por Alá com todos seus mais solenes juramentos que se tu os ordenares a combater, sairão a combate. Dize, não jureis, vossa obediência é conhecida. Por certo, Alá do que fazeis é conhecedor. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Dize, obedecei a Alá e obedecei ao mensageiro. E se voltais as costas, impende a ele apenas o que de que foi encarregado, e impende a vós o de que fostes encarregados. E se lhe obedeceis, guiar-vos-eis. E não impende ao mensageiro, senão a evidente transmissão da mensagem. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Alá promete aos que dentre vós creem e fazem as boas obras, que os fará suceder na terra, como fez suceder aos que foram antes deles, e que lhes fortalecerá a religião, de que se agrada no tocante a eles, e que lhes trocará segurança após seu medo. Eles me adorarão, nada me associarão. E quem renega a fé depois disso, esses são os perversos. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. E cumpri a oração e concedei a zaká, a ajuda caridosa, e obedecei ao mensageiro na esperança de obterdes misericórdia. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Não suponhas que os que renegam a fé sejam capazes de escapar do castigo de Alá na terra, e sua morada será o fogo, e em verdade, que execrável destino. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Ó vós que credes, que vos peçam permissão por 3 vezes vossos escravos, e aqueles dentre vós que ainda não chegaram à puberdade para estar em vossa presença, antes da oração da aurora, e quando puserdes de lado vossos trajes ao meio-dia, e depois da última oração da noite. São 3 tempos de vossa intimidade. Não há culpa sobre vós nem sobre eles, depois destes tempos, em circular sem permissão uns de vós com os outros. Assim Alá torna evidentes para vós os versículos, e Alá é onisciente, sábio. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. E quando as crianças dentre vós atingirem a puberdade, que peçam permissão para estar em vossa presença, como pediram permissão os que foram antes delas. Assim Alá torna evidentes para vós seus versículos, e Alá é onisciente, sábio. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. E as mulheres que atingirem a menopausa e que não mais esperam casamento, não há culpa sobre elas em porem de lado algo de seus trajes, sem se exibirem com ornamentos, e absterem-se disso é-lhes melhor, e Alá é oniovinte, onisciente. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا
على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Não há falta sobre o cego, e não há falta sobre o coxo, e não há falta sobre o enfermo, nem sobre vós mesmos, em comerdes em vossas casas, ou nas casas de vossos pais, ou nas casas de vossas mães, ou nas casas de vossos irmãos, ou nas casas de vossas irmãs, ou nas casas de vossos tios paternos, ou nas casas de vossas tias paternas, ou nas casas de vossos tios maternos, ou nas casas de vossas tias maternas, ou em casas cujas chaves possuis, ou nas de vossos amigos. Não há culpa sobre vós em comerdes reunidos ou separados, e quando entrardes em casas, cumprimentai-vos mutuamente com saudação vinda de Alá, bendita e cordial. Assim Alá torna evidentes para vós os versículos para razoardes. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Os autênticos crentes são apenas os que creem em Alá e em seu mensageiro. E quando estão com ele em assunto de interesse comum, não se vão até que lhe peçam permissão. Por certo, os que te pedem permissão, esses são os que creem em Alá e em seu mensageiro. Então, quando te pedirem permissão para algum de seus assuntos, dá permissão a quem deles quiseres e implora a Alá perdão para eles. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Não façais entre vós a convocação do mensageiro como a convocação de um de vós para outros, e não vos retireis de sua companhia sem sua permissão. Com efeito, Alá sabe dos que dentre vós se retiram sorrateiramente. Então que os que discrepam de sua ordem se precatem de que não os alcance provocação ou não os alcance doloroso castigo. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله
والله بكل شيء عليم. Ora, por certo de Alá é o que há nos céus e na terra. Com efeito, Ele sabe aquilo em que vos fundamentais. E um dia, quando a Ele forem retornados, então informá-los-á do que fizeram. E Alá de todas as coisas é onisciente.